Hi guys, I'm Jack. So hari ini kami nak buat unboxing dan sound review untuk Mohawk M3 6.3 3-way component speaker. Jom kita tengok. Everybody needs a little time away, I heard him say. What have I gotta do to make you love me? Okay, untuk sound testing dengan unboxing video sampai sini sahaja. So dekat next video kami akan buat full sound testing dekat speaker 3-way ini, dan stay tune dekat YouTube channel kami. So jangan lupa untuk subscribe dengan like our video. Thank you very much.